Es una ejecución. The enemy, moments before victorious, is now broken. Sus líneas de infantería, antes orgullosas y ordenadas. They have dissolved into a frantic mob. Están exhaustos. They are overextended. And they are surrounded by the very force they had just routed. Esta retirada fingida. Una táctica tan antigua como la guerra, pero que sigue siendo la más letal. Sino para romper mentes. Official name, The Feigned Retreat. Classification, Deception Tactic. They take the bait. The trap is sprung. Now, cut off their retreat. Primary objective. The enemy's arrogance. Function to turn the pursuit into annihilation. El mecanismo es simple. Retreat! Quickly! Hold the line! Turn back now! The enemy, smelling blood, breaks ranks to pursue. It's a theatrical script for the battlefield, and the enemy is the lead actor. A maneuver that punishes greed over discipline. It is one within the mind of the enemy commander. The Teatro de Guerra is the human psychology. The tactic exploits a primal instinct. Requiere un oponente que crea en su propia superioridad. A general who is eager to deliver the final blow. He does not see the choice of terrain.
Gargan! El teatro es preparado por la propia arrogancia del objetivo. Ellos construyen la trampa. La retirada fingida simplemente la activa. Los mongoles entendieron esto mejor que nadie. They were lured far from their supplies, towards exhaustion, towards nothingness. Era entender la mente que perseguiría. La anatomía del engaño. To execute this tactic, 3 instruments of power are needed. This is unacceptable. You bring shame to the Golden Horde. Do it again, properly this time. You must fight fiercely, and then break convincingly. Generally, horse archers or light cavalry. Lo suficientemente fuertes para parecer una amenaza real. Atrajeron a las legiones de Craso con escaramuzas. Heavy cavalry or elite infantry. Su aparición debe ser una conmoción total para el enemigo que persigue. The hammer is the instrument that turns pursuit into massacre. Esperan la señal. Este es el instrumento más difícil de forjar. The bait that flees must know that it is not truly fleeing. They must trust that their companions are waiting. They must resist real panic while feigning panic. Y lo más crítico, They must know exactly when to stop running.
Un segundo de más, y la finta se convierte en una derrota real. We're a single musician out of tune. Point means death for the entire orchestra. El momento crisol. No es cuando la trampa se cierra. Es el segundo antes. La crisis de la cinta. Hold the line! Prepare to turn! Archers ready! There he is! Charge! We ride until he falls! La adrenalina es real. The instinct to keep running, to save themselves. Meanwhile, the hidden hammer watches. They must wait. If the Martillo moves too far ahead, the trap breaks before closing. The enemy did not fall into the trap, and the moment was lost forever. ¡Mucha! Simplemente se retirarán y la trampa fracasará. La unidad Cebo será alcanzada y destruida. El comandante del Cebo debe dar la señal. ¡El giro! Now! Charge! Destroy them! They're attacking! We're trapped! Este es el momento, Crisol. Absolute belief in the invisible, waiting hammer. Es el momento en que la psicología se encuentra con el acero. Y cientos de años de evolución que gritan: ¡huye! Aquí es donde generales legendarios demostraron su verdadera maestría.
El muro de escudos sajón. Break the wall! Kill the knight! Retreat! Retreat! Down the hill, quickly! God save us, run! Y esta vez, la retirada fue real. You are broken! Flee, cowards! This land is ours! Charge! After them, men! They charged down the hill in a chaotic pursuit. Guillermo vio su oportunidad. He had just discovered the instrument. Tenez ferme, chevalier! Allez par derrière et coupez-les! The plan was born. En avant! Pour le duc! Percez le mur! To the river! Run! They break us! They flee! After them, men! Push forward! The Saxons, emboldened by their previous success, Forward, men! Crush them! Retreat! They are upon us! Dos veces más Guillermo usó la finta. Y dos veces más, los sajones rompieron su formación. Viento quedó reducido a grupos aislados. Ready to be annihilated by the Norman hammer! La corona de Inglaterra no se ganó por la fuerza bruta. Se ganó con una mentira. La retirada fingida no es solo una táctica. Due aid for the Duke.
But it was the Mongols who perfected it. La convirtieron en un arte. Se convirtió en su firma táctica. Shooting from the saddle, slowly wearing them down. Attack! Leave no one alive! Sound the alarm! We are under attack! Reyes, sultanes y caballeros. All victims of their own rush to win. El eco de la mente. La guerra no se gana en el choque de acero. Se gana en el espacio de 6 pulgadas entre los oídos de un comandante. The genius of this tactic is eternal, using the enemy's force against himself. Turns aggression into suicide. Para ustedes. Es el legado de esta táctica, la disciplina que requiere. ¿Qué crónica de la conquista deberíamos reconstruir a continuación? The commanders believe they know the board. It's time to introduce an unknown variable.